بون خوتي رانا خارجين من سوبيرات ملكه. لا فيديو هذا لا فيديو هذا يلحق لا فيديو الاول اللي بدينا به من عند ديرجونس. طلعنا العرس هودنا سوبيرات ملكه نحوسوا على مكتب الترجمه ويسويفي. غادي نروحوا الرومبو تاع حي السلام ونعاودوا نولوا حتى الرومبو تاع 300 ونشوفوا. تقعدوا معايا هذا يسويفي باسكو لهنايا لي فيديو اللي كنت مصورهم من قبل كانت عندي لا شارج في لا ميموار كانت عندي بلان تما. كي نقطع لي لا فيديو الاول سيبريميت وراني كونتيني تما. هذا لا فيديو يتباع الاول. كي نطلعوا لكم الاول يتباع الزوج يتباع الاول. بقاو معنا خوتي نكملوا لا فيديو تاعنا. مي قلت لكم خوتي ما عنديش كيما يقول لكم مقام ماتيريال باش ندير مونتاج وندير لا ميوزيك شابه وندير فوتو شابه في لاشين ونستيكيها كاع. راني نصور انسان نصور ان فيديو كيما نصوره كيما يقول لك ننشره. قبل ما ننشره نعاود نطلع على فيديو حاجه ماشي مليحه ولا نسيبريمي. يكون عندي ماتيريال ولا نكوبي ندير مونتاج نكوبي. دونك ما عنديش ماتيريال نخدم بالتليفون. قلت لكم نطلع على الفيديو الا خرج شباب ننشره الا ما خرج شباب نفاسيه. بقاو معنا رانا رايحين حي السلام. ندخلوا لي فيلا تاع حي السلام ونعاودو نخرجوا. غادي ندير لكم بارتي 1 اي بارتي 2. اوكي بارتي 1 بارتي 2 باش كي تفرجوا تعرفوا وينها بارتي 1 بارتي 2. ماشي تشوفوا فيديو نص بنص تحسب هذا وحده هذاك وحده. اوكي خيما الصاروخ يطيح مش عارف انا. ما يجيك برد الحال؟ ها ولي برد الحال. كي نحلك الزداج ها ولي برد الحال. كي نحلك الزداج هذا كاين برد الحال. هيا صاي تقول لي حل الزداج. هذا هي راني طالع عاود عمي نتوما شمالي هريسه في الحمان غادي تاكلها زداج. ديك تاع الطرف لاكريطه تنقطع لك في يدك الا ما طاحش عليك السيرف تاع لاشين هذا. حي السلام تحيه كاع الناس حي السلام. نورمالمون واحد الاخ قال لي الزونقا نورمالمون 44 ولا 45 نورمالمون 45 نورمالمون هادي 45 نورمالمون لا الزوجه لا دوزيام 45. C'est vrai que nous avons un patrimoine que l'on partage avec nos voisins maghrébins, mais il y a bien des textes maghrébins, tout le Maghreb, évidemment. Donc par rapport aux textes, il y a des textes propres à l'Algérie, il y a des textes 100% algériens, n'est-ce pas? Il faut revenir à la tradition du Maghreb. Le premier qui est à la base de cette forme d'écriture, c'est Sidi El-Khatab Ben Khlouf. C'est établi, ça a commencé avec Sidi El-Khatab Ben Khlouf il y a 6 siècles de ça. بعد هذيك ça a fait des émues cette façon d'écriture. هاليك هنايا كونشيت صولي كيتبان مع البحر. هاليك كونشيت صولي في لا فيديو كيتبان. هاليك كيتبان مع البحر. Là, ما شاء الله. important. Donc voilà toute la beauté cachée dans tout ce patrimoine maghrébin dit Melhoun. Merci Khalida Boumaz, ça a été un honneur de l'avoir dans ce diwan consacré à la musique traditionnelle de la capitale. Dans quelques instants l'info, nous on se retrouve juste après pour la seconde partie de l'émission. Je vous invite à apprécier la voix
معاك محمد العنقا. Alors restez avec nous, on se retrouve tout de suite. كوشي صولي نهديها لكم كاع، كوشي صولي كاع نهديها لكم. العين الزرقاء، العين الزرقاء تخافي ما تقلي لك حبه بيض. حاشا صحاب العينين الزرقين، دي فوا العين الزرقاء ما تعرفش تقلي لك حبه بيض، كاع رجال. لا تجمع. يقعد على لاكوش، يقعد في بلاصتك يخرب في التليفون وقاعد على لاكوش. الناس كي دايره، الناس كي تصور. ديري هكا، ديري هكا، خلي سبعيك هذا. هكا هكا هكا، شوف شوف هكا، زوج هكا. مانيش دروك؟ ها؟ مانيش دروك؟ ها؟ لا في اللي ندير حمان ما تلقيش تنضري من راسك، السمش مشي مليح. حمان صح، روحي منها، روحي لزيد توسع. كيما وصلني خويا قال لي من الرومبوا تاع السيزون، قال لي حتى الرومبوا تاع 300. هاولي خويا لوكازيون تاعك. مستعلون 7 بيل. Sur HG3 avec vous pour l'essentiel de l'actualité. Nasser Medjadel, bonsoir à tous. 8 mai 45, une date symbolique dans l'histoire de l'Algérie, considérée comme un prélude à la guerre de libération nationale. Nous commémorons aujourd'hui le 76e anniversaire de ces tragiques événements. Alors que la France fêtait la victoire contre le nazisme, son armée massacrait des milliers d'Algériens sortis manifester pacifiquement pour l'indépendance de l'Algérie. C'est à Sétif Guelmel Kharata. La répression fut féroce. On parle de 45 000 martyrs algériens. Encore aujourd'hui, ces crimes contre l'humanité n'ont toujours pas été clairement reconnus par la France coloniale. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a adressé un message à l'occasion, lui en son nom, par le secrétaire général du ministère des Affaires des Moudjahidines de Liga, depuis Sétif, qui abritait les festivités officielles. Le chef de l'État de valoriser la mémoire et la transmission et sa transmission à la jeunesse, et pour l'immunisation de la nation et le renforcement de son lien à la patrie. De resserrer les rangs, de nous tourner tous vers l'avenir pour permettre aux enfants d'Algérie, filles et garçons, de constituer une énergie intégrée, une force unie et d'être pleinement préparés et confiants à gagner les paris. Un tel objectif, dira le président de la République, ne saurait être réalisé sans l'attachement aux nobles valeurs et idéaux consacrés par la lutte du peuple algérien au fil des temps. Le président de la République a également évoqué dans son message les relations avec la France. L'excellence des relations avec la République française ne saurait
exister, dit-il, en dehors de l'histoire et du traitement des dossiers de la mémoire qui ne sauraient faire l'objet d'aucune renonciation, affirme le président Tebboune. Le chef de l'État a également abordé dans son message le rendez-vous politique du 12 juin prochain, les élections législatives qui vont, dit-il, consolider le processus de renouveau national. Il se dit confiant en la volonté du peuple algérien d'asseoir un état d'institution et de droit. La journée nationale de la mémoire décrétée par le président de la République garde les massacres du 8 mai 45 gravés dans nos mémoires et enracinés dans la conscience des Algériens. Dans un tweet sur son compte officiel, le Premier ministre Abdel Aziz Jalad interpelle les jeunes à s'inspirer des fondements de la personnalité nationale et à s'armer de volonté pour gagner la bataille d'édification des institutions afin, dit-il, de prémunir la patrie et de préserver sa souveraineté. Une halte sur le dernier bilan de la Covid-19 établie cet après-midi. On enregistre 208 nouveaux cas positifs ces dernières 24 heures. 6 décès supplémentaires, 25 patients se trouvent en soins intensifs alors que 131 malades ont été déclarés guéris. Seul rempart contre la propagation du virus, le respect des gestes barrières et des mesures préventives, mais aussi la vaccination. La campagne a démarré fin janvier, elle se poursuit. Elle va s'accélérer avec la réception d'ici la fin du mois de plus d'1 million de nouvelles doses de vaccins anti-Covid-19. Le russe Sputnik V, le vaccin AstraZeneca et le chinois Sinopharm. C'est en tout cas le ministre de la Santé Abdelrahman exprimé en marge de l'inauguration d'une polyclinique dans la commune de Mahalma, une structure sanitaire à propos de santé, Hassim Messoud sera bientôt doté de nouveaux services d'hémodialyse. Les travaux de la structure de 600 mètres carrés ont été lancés aujourd'hui pour marquer la célébration de la journée nationale de la mémoire. L'opération pour délai d'exécution 6 mois, elle permettra de délocaliser l'ancien service d'hémodialyse implanté au niveau de l'établissement public hospitalier Hossein Ait Ahmed vers la nouvelle bâtisse. L'enveloppe financière consacrée au projet est estimée à 31 400 000 dinars prélevés sur le budget de la commune de Hassim Saoud. 62 personnes victimes d'une intoxication alimentaire à Ben Meghidi. Selon le DSP de la wilaya, ces personnes ont été prises de douleurs abdominales. هاد الفيلا هادي عليها وغادي ندورو هادي على لا دروات تاعي كاين واحد هنا ماشي هادي لا ماشي هادي هادي هما راهي كونغو. هادي الفيلا اللي فيها كونغو كاين واحد هنا يقطع رجلاسان وسي جامي كاش واحد تبحر له ولا هاي لا فيلا تحت الجامع جيست هاولي الروبير هاولي الروبير بالجامع العزاوي بليدي نبيع الشامية بليدي نزيد تاع 300 سيد راه بدي بالدير راه مقلي ولا راك مقلي ولا راك مقلي ولا راك مقلي Michelin, le bâtiment Michelin, le Hana, tout droit. Est qualifié de regrettable, anormale et inappropriée la procédure du Maroc pour le règlement de la crise diplomatique. L'Allemagne assure que sa position. Bon, فوتي هنا يخلص لا فيديو، تهلاو لي في روحكم، صحتكم، كل عام وانتم بخير، رمضان مبارك، وصحة عيدكم وصحة كاكوكم وصحة مقروضكم وصحة كل شيء، تهلاو لي في روحكم، باي باي.